やあ、チャット GPT、4カ国語で英語学習の重要性について議論しよいや、英語学習は多くの機会を広げる窓だよね。その一方、各言語圏で英語不要論も根強いから、その対比も面白いポイントになるね。う。言語によって結論が変わると思ってて、日本の場合は日本語だけで社会が自己完結するところがあって、その日本語だけでこう就職できるし、日本型雇用が崩壊しなければ多分定年まで、日本語だけでやっていけると思うんで、日本は割と不要かもしれないと思確かに日本は国内の経済文化が日本語で成り立っているから、英語の必要性は低く感じることもあるよね。でも逆に、グローバルな情報やチャンスにアクセスするには、どの言語環境でも英語は橋になると思うんだ。う。グローバルで関わりたい人はそうかもしれないけど、日本で普通に暮らしてる人ってわざわざ覚える必要があるのかな。だいぶ時間かかるからね、覚えるのが。確かに、日本語だけで十分な仕事があるなら、それで満足する人も多いと思うよ。ただ、将来の選択肢を広げるために、学ぶこと自体が自己投資にもなるんじゃないかな。もともとそういうのを視野に入れてる人は、その海外に興味を持つ人は覚えるかもしれないけど、ただの可能性のために英語を覚える人は少ないかなと思う。そうだね。確実な必要性が見えないと人は動かないことが多いよね。ただ、世界が変わるスピードは速いから、少しずつでも将来の変化に備えるって視点も大事かもしれないね。多分日本の経済状況がガラッと変わらない限り、英語のレベルはそんな変わらないのかもしれない。まあ、英語を覚えない選択肢があるっていうのは、まあ、日本がそのぐらい、豊かってことなのかもしれないね。まさにそれは、日本が安定した環境を持っている証かもしれないね。¿Cómo crees que es en el caso de España? Porque yo creo que en España el nivel de inglés es muy bajo, pero no es como Japón, porque en España no hay muchas oportunidades económicas. Hablar inglés yo creo que es muy necesario a la hora de buscar trabajo, pero aún así muchos españoles no hablan mucho inglés. ¿Por qué crees que es esto? Creo que hay un tema cultural de comodidad. Muchos sienten que con el español ya se bastan en su entorno cercano. Además, la educación en inglés no siempre ha sido prioritaria. Y esa inercia hace que muchos no vean urgencia en aprenderlo. Porque en Japón hay mucha producción dentro del país, anime, series, programas. Entonces los japoneses pueden ver solo esas cosas, pero en el caso de España yo creo que no hay suficiente producción. La mayoría de españoles ven contenido del extranjero, especialmente películas y series americanas. Las ven dobladas, pero sí que tienen, sí que están más expuestos al exterior, pero siguen sin hablar inglés. Exacto. Aunque estén expuestos al contenido internacional, al estar doblado se mantiene esa barrera. Es decir, consumen el exterior, pero no sienten la necesidad de entenderlo en su idioma original, y así no se genera esa urgencia de aprender. Además, yo creo que en España la identidad cultural es muy fuerte. Hay mucha gente que tiene esta idea de... hay mucha gente que es muy rollo, esto es España, aprende español, lo cual es verdad hasta cierto punto, pero yo creo que esto mantiene a la gente un poco cerrada a la hora de aprender idiomas. Es cierto, ese orgullo cultural puede ser un arma de doble filo. Por un lado, fortalece la identidad. Por otro, limita la apertura a nuevas lenguas, que al final podrían ampliar oportunidades y perspectivas. Então, por que é que achas que os portugueses falam tão bem inglês? Porque o português e o espanhol são línguas muito parecidas. Eu acho que a dificuldade do inglês é quase a mesma para ambos, mas em Portugal o nível de inglês é muito alto. Isto é porque em Portugal não há conteúdo dobrado, é tudo legendado, ou porque os portugueses não têm uma identidade cultural tão forte como os espanhóis? Eu acho que o fator das legendas ajuda bastante, porque desde cedo o inglês chega mais cru. E claro, Portugal é pequeno e depende mais do exterior. Então a necessidade de se comunicar bem em inglês sempre foi uma questão de sobrevivência e oportunidade. Sim, em Portugal não há muitas oportunidades económicas. Eu acho que
uma grande parte dos portugueses tem que ir embora. Os portugueses que ficam dentro, acho que também precisam inglês para muitos trabalhos. Mas eu acho que esta situação também é parecida na Espanha, mas por alguma razão os espanhóis não aprendem inglês. Então não sei, eu acho que sim, que os portugueses têm uma identidade menos forte, são mais, têm uma identidade mais amoldável por parte do inglês. Sim, pode ser isso. A identidade portuguesa, por ser mais acostumada a se adaptar historicamente, talvez facilite essa abertura ao inglês. Enquanto na Espanha, a força da cultura própria pode criar uma barreira maior para essa mudança linguística. Sim, eu acho que isto é uma diferença muito grande entre a cultura espanhola e a cultura portuguesa. Então, eu acho que tem vantagens e desvantagens, né? Porque os portugueses falam melhor inglês, falam muito bem inglês, mas às vezes falam tão bem inglês que preferem falar inglês do que português. Isto pode ser um pouco prejudicial para a cultura portuguesa. Capisco perfettamente. Paradossalmente, se si parla troppo bene l'inglese, sem dúvida. E esse equilíbrio é importante. Abrir-se ao mundo, sem deixar de valorizar a própria identidade, mantendo a língua materna como parte da cultura. So what about native English speakers? Do they need to learn other languages? Because you can go through almost every place with only English. They might not need to in a survival sense, since English is widely used globally. But if they want deeper cultural connection, or to operate in fields where language nuances matter, like diplomacy, local business, or relationships, learning other languages is incredibly valuable. Yeah, I think that only speaking English can kind of create a bubble. Exactly. It can feel like you're living in a bit of an echo chamber. Stepping into another language lets you step into someone else's worldview. Some people say that it's unfair that non-English speakers have to learn English, that English speakers don't learn any language. I get you. There's definitely a global asymmetry. English became the dominant lingua franca, so the pressure on others is higher. But on the flip side, English speakers who do learn other languages often gain huge advantage and deeper connections. So do you think that in an ideal world in which all countries are equal, English should still be the lingua franca, or there are another models? In a truly equal world, we might not even need a single lingua franca. Maybe we have a model where multilingualism is encouraged for everyone, and people meet halfway. Or maybe technology would make instant translation so seamless that no single language holds that role. Well, I don't know if having an advanced AI translator would make unnecessary to have a lingua franca, because all the conversations would be kind of shallow. I don't know if you can become really a friend to someone you speak to with only translation, you know? Yeah, that's a really important point. Language isn't just about transferring meaning. It's about emotional nuance, cultural references, even how we feel heard. Without that, it might be efficient, but not deeply personal. So even with advanced tech, shared languages might still matter when it comes to forming real bonds. So if we still need a lingua franca, what language would be the best? Because English could may cause some, inequality. True, there's historical baggage with English dominance, and it often reflects power imbalances. In a fair scenario, maybe a neutral language like Esperanto would be chosen intentionally. Or we might have regional lingua francas, so no single language is at the top. But it would take a lot of global cooperation. はい、議論ありがとうございました。どう結論つけますか？あなたはどの国の人かによって、英語の重要性が若干異なるってことですかね。そうだね。結局はどこの国で暮らしているかによって、英語の必要性が変わるんだと思う。要はその人の環境次第っていう結論かな。まあ自分のコミュニティ以外と関わりを持ちたい人は、ぜひ言語を覚えましょうというところですかね。まさにそういうことだね。自分の世界を超えて他の文化やコミュニティと深く関わりたいなら、言語を覚えるのが一番の架け橋になるってことだね。だって。